हेलो एवरीवन मु राजेंद्र बेहरा मोर आज प्रोजेक्ट नहीं टॉपिक विजिबल साउंड जोटा कि आम नवम श्रेणी में नवम अध्याय साउंड चैप्टर अच्छे तो मुझे केमती साउंड को केमती आम देखिपर विजिबल कर विषय में गोटे प्रोजेक्ट बनई तो प्रथम आप प्रोजेक्ट देखो आम जाने साउंड वेव प्रस्तुत हुए आम वाइब्रेशन साउंड आम तैयारी हुए तेणुक ये गोटे बेलून ये मिरर अच्छी सागर ये मोर लेजर लाइट अच्छी आम देखिए बर्तमान एमती वाइब्रेशन आम साउंड क्रिएट करवा और से साउंड केमती आम विजिबल कर बर्तमान देखिए ये लाइट मिरर रिफ्लेक्ट होकर कांथ पड़े ये साउंड साउंड ये क्रिएट करी मुझे अनुसार साउंड क्रिएट करी से साउंड वेव देखा जाए आप हेलो 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 तो ये भाव में आप साउंड वेव को देखिपारे। नमस्कार मुझे वर्षाराणी जेना आज आम नवम श्रेणी भारत राज्य और राजधानी विषय पढ़ा जाना और भारत राज्य और राजधानी गोटे वर्किंग मॉडल प्रस्तुत करी प्रथम वर्किंग मॉडल रे मु भारतर प्रत्येक राज्य एवं तार अपर पार्श्व भारतर राजधानी गुड़िक नहीं भारतर प्रत्येक राज्य उपरे गोटे गोटे मेटालिक पिन मु खंची एवं प्रत्येक राजधानी पाखरे गोटे गोटे मेटालिक पिन मु खंची प्रथम आम कौन करवा ना पिलाटे गोटे राज्यर राजधानी जानापी हेले प्रथम राज्य उपरे से मेटालिक पिन टी टच करिवो एवं अपर पार्श्व प्रत्येक राजधानी पाखरे मेटालिक पिन गुड़ी टच करिवो एवं मेटालिक पिन टच करने समय जो पिन टी बजर साउंड हेबो एवं से साउंड द्वारा से जापर जे ये राज्यटी हूँ से राज्यर राजधानी अटे यपरी भाव से प्रत्येक राज्यर राजधानी गुड़ी चिन्हीकरण कर विपरीत पार्श्व को भी नहीं से राज्य गुड़ी भी Today we learn about class 8 topic articles. Now let's see the picture. There are different articles. There are two types of articles. One is definite articles and another is indefinite articles. First, the is the definite articles. The used before a specific previously mentioned noun or unique entity. For example, the sky, the sun, the earth, the Ganga, the Samaj, the moon, the Indian Ocean, the world. And again, indefinite article divided into two parts, a or n. A is used before articles. A is used before nouns that start with consonant sound. Then n. N is a indefinite articles used before non-specific countable nouns. Starts with vowel sounds. For example, a house, a banana, a rabbit, a uniform, a lemon. स्टूडेंट्स मु इतिस्मिता सामल मोर एनरोलमेंट नंबर है 23001134। आज मु क्लास 10 रो लाइफ प्रोसेस टॉपिक रे अमेबा न्यूट्रिशन बुझा मो टीएलएम बनी टीएलएम टी केमती कोन देखि पिला माने बुझिबा चलो देखिबा एथे देखंतु अमेबार गोटे चित्र अछि ए चित्रटा वर्किंग मॉडल अछि जेतले अमेबा कोनोसी खाद्य संस्पर्श रे आसे खाद्यटी जो आमेबार पाखापाखि आसे से आमेबार तार जो फुटपाद था धीरे धीरे आग को बढ़ी आसे एवं आमेबा को चारिपटू घेरी जाए घेरवा द्वारा गोटे फूड वैक्यूम तैयारी हुए से फूड वैक्यूमटी आमेबा मध्य को प्रवेश करे एवं ताहा सरलीकृत हो खाद्य सार परिणत हुए और आमेबा को ग्रहण करे परवर्ती स्थान में गोटे चार्ट अच्छे जो देखो आमेबार खाद्य प्रोसेस को भलसे बुझाई ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦ୍ୱାରୀ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋର୍ଡସ୍ ଆଟମିକ୍ ମଡେଲ ଉପରେ ଏକ ଟିଏଲଏମ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପିଲାଙ୍କୁ ସହଜରେ କିପରି ଆମେ ବୋର୍ଡସ୍ ଆଟମିକ୍ ମଡେଲ ଏବଂ ଭାଲେନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇ ପାରିବା ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଟିଏଲଏମ୍କୁ ଶିଖିବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଅଛି ଏବଂ ବୋର୍ ସଜାଇଥିବା କେ ସେଲ୍ ଏଲ୍ ସେଲ୍ ଏମ୍ ଆଉ ଏନ୍ ସେଲ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ କେଉଁ ସେଲ୍ରେ କେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଉଠି ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ ଏଠି 2n² ରୁଲ୍ରେ कौ सेल केतोटी सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन हो पार जमी ये 2टा 8टा 18टा और 32टा इलेक्ट्रॉन रखाई मुझे टीएलएम को व्यवहार करने अदरकारी थंडार ठिपी गुड़ी को नहीं जहाँकि पिलाने इलेक्ट्रॉन बोली यूज करेंगे एवं एटी किसी कार्डबोर्ड दिखाई जो सब एलिमेंटर ना गुड़ा लिखाई तले तार इलेक्ट्रॉन संख्या और तार ना लिखाई मनकर पिलामानंकु आमे यही कार्ड गुड़ी को बांटीदेवा पिलामाने निजे धरतु फस्फरस अच्छी फस्फरस 15टा इलेक्ट्रॉन अच्छी पिलामाने जो जो कक्ष अच्छी प्रथम के पाखु सजेवा आरंभ करेंगे 1 2टा
15টা ইলেକ୍ଟ୍ରନ୍ ସେମାନେ ସଜାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। 1 2ଟା 3ଟା 4ଟା 5ଟା 6ଟା 7ଟା 8ଟା 9ଟା 10ଟା 11 12 13 14 15 ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମ 2ଟି କକ୍ଷ ପୁରା ଭାବରେ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ବାହାର କକ୍ଷରେ 1 2 3 4 5ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବଳି ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଅକ୍ଟେଟ୍ ନିୟମ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ 8ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଏଉଠୁ ହିଁ କହିପାରିବେ ଯେ ଜଣଙ୍କର ଯଦି ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 8ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିପାରିବ ତାକୁ 5ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଦେବା ସହଜପ୍ରଦ ହେବ ନା 3ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହଜପ୍ରଦ ହେବ। ତ ପିଲାମାନେ ସହଜରେ କହିପାରିବେ ଯେ ସାର୍ 5ଟା ଦେବାଠାରୁ 3ଟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହଜ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଫସ୍ଫରସ୍ର ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି 3 ଅଟେ। ଏହିପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ଦିଆହେବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏଇ ଟିଏଲ୍ଏମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜରେ ଗୋଟିଏ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ତାର ଭ୍ୟାଲେନ୍ସିକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର If a student secure more marks than the average performance of the class, then he or she is good enough in particular that subject or math subject than the English. Because in English, what are you observing? Lying my friends. Just close your eyes for a few seconds and just go back to your routines. Yes or no? Yes. So can we be very particular, or can we say that a particular definition can be accepted or could be accepted
worldwide and fundamental right, or a teacher or a parent. tentative solution. Tentative solution মানে এটা অনুমান করা হলো সলিউশন ହେଲା তো এটি সলিউশনটা কোড করবে আছে অ্যাকশন করবে আছে এটিকার সলিউশনটা কোন অ্যাকশন করবে আছে আমি অ্যাকশন নেই সলভ করিবা যেটি আটটি সব স্কিল আমার প্রবলেম আটটি সব স্কিল ନାହିଁ সেটা আমার প্রবলেম প্রত্যেক তাକୁ সলভ স্ট্যান্ডার্ডাইজ নর্মাল ভরবাল নম্বর বাল এইকিরি গোটে এন্ডরে সেটা সরিগলা কিন্তু আউ গোটে কোন ব্রাঞ্চিং চালিথিব তো সেই পটে পার্টিকুলারটা কই দেই নাই কি ক্রস লাইন্স গোটে পয়েন্ট কনেক্টেড ଦି ତିନିଟା কই বাট ମୁଁ ଯଦି এইটিকে এটা কনেক্ট করতে F1 को F2 রে কনেক্ট করতে ट्रैफिक जाम होची काहे कि ट्रैफिक जाम होची नियम मान ଆମେ ସବୁ ଆମେ ଜାଣିବା ତ ଭଲ କି ନାହିଁ ସବୁ ଜାଣିବା ନା ସବୁ ଆଉ କିଛି ଏଇ ସବୁ ସିଗ୍ନାଲ ଅଛି ରୋଡର ସାଇନ୍ ଅଛି ଆମେ ସେ ସବୁ ପରେ ଜାଣିବା କିନ୍ତୁ ବସ ଯେ ଜାଣିବା ସବଜେକ୍ଟାଲି ଆନ୍ସର ହଉଛି ଆମ ଲୟର କ୍ଲାସରେ ଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ର ପହଞ୍ଚିଲେ କିନ୍ତୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ନାଇଁ କି ଆଉ ଆସିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରି ଦେବେ ଜଣେ ପାଠପଢ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯାହା ପରିବେଶକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯାହା ପରିବେଶରେ ସେ ରହୁଛି ବାସ କରୁଛି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା ସମାଜ କୁହାଗଲା ତ ସେଠି ସେଇ ପରିବେଶରେ ସେ ସମାଜରେ କିଏ ରହୁଛି ମଣିଷ ରହୁଛି ମଣିଷ ତାର ପରିବାର ରହୁଛି ତାର ପଡ଼ୋଶୀ ରହୁଛନ୍ତି ତା ଆତ୍ମସଚେତନତା ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତାକୁ ଆତ୍ମସଚେତନତା Think about